निद्रा आखि तू फूल बिछଣା लोभी तुम तुम। हेलो फ्रेंड्स आउ गोटे नुआ वीडियो को आपको स्वागत करुच्ची। तो आप जो स्टार्टर देखले आप केमी लगा निश्चय कमेंट जन यदि भल लगे तो लाइक कर दिंतु और चैनल नुआ सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन क्लिक कर अनुसरण कर दिंतु। साने यही वीडियो आपको फुल टोटल देवे आप मूल शेष देखते निश्चय वीडियो आपने स्किप कर तो आप वीडियो जानीपर ना तो निश्चय आप मूल शेष देखिए आदि भल लगे तो निश्चय लाइक निश्चय करने। तो साने डेनोगर भेंतु स्टार्ट करना। तो सागर मुझे एलाइट मोशन एप्लिकेशन ओपन करनी आपने ओपन करना ओपन कर सब तल देखा जो ग्रीन कलर अच्छी प्लस आइकन तक आप क्लिक करेंगे। क्लिक कला 960 नहीं आप रेसिपी आपने ब्लास्ट करनी जो 30 स्पीड अच्छे आप 60 भी नहीं पारे नहीं सारापर जो क्रिएट प्रोजेक्ट अच्छे क्लिक करें ने ठीक अच्छे। क्लिक कला प्रथम मैंने कौन करना आप ऑडियो को ऐड करेंगे प्लस आइकन क्लिक करेंगे ऑडियो को जी व्यूअल को क्लिक करेंगे और जो फाइल आप रखी सॉन्ग तो आप से फाइल जाए आप ऐड करने ओके। आड कर सारापर तो हूँ आड हो सॉन्ग तापर आपने प्रथम जो लिरिक्स थिला अच्छी जो प्रथम लिरिक्सटा तो साथी बार जन जाए मो अनिद्र जो थिला जो लिरिक्सटी तो सहीटा साथी बार जाए आप जो व्हाइट कलर जो अच्छी आपंकर लाइन टी अच्छे क्लिक करदे रेड मार्क हो तो से अनुसार आपने सब गुड़िक आपने रेड मार्क करनी ओके। तो मुझे करना तो आपने करने तो देखो तो रेड मार्क करदे सब गुड़िक तो आपने करने ओके। तापर स्टार्टिंग के पड़े आसे स्टार्टिंग आसला प्रथम आपने कौन करना जगन्नाथ जो फोटो थी जो प्रथम ऐड करेंगे प्लस आइकन क्लिक करेंगे ऑडियो सॉरी मीडिया को जी जाई सारापर से जो जगन्नाथ जो फोटो मुझे ऐड कर डाउनलोड करी किसी फोटो तो आप जेकोसी फोटो गोटे नहीं जाए नहीं सारापर ऊपर जो 3 डॉट अच्छे क्लिक कर फिल कंपोजिशन एडी करने ओके। करदे सारापर इफेक्ट लगे आपने प्रथम आपने कौन करें जो ब्लेंडिंग एंड अपोजिट अच्छे क्लिक करें आप जो 100% अच्छे ब्राइट आप कमेदे ओके एमती कि 50% करने तापर बैक इफेक्ट जी आड इफेक्ट जी ये सामने आसे गोटे सामने जो ग्लेसीयर जो आसे ब्लर गोटे क्लिक कर स्टार्ट हैंड की प्लस करना ओके। तो एम किसी आउ टे बढ़ा दे जमीक ब्लर हो फोटोटी आपको देखा हम ना ठीक अच्छे। तापर कौन करना जो आप जो फोटोटी जो बनई यहाँ को पूरा आपने क्लिक कर एंडिंग पर्यटन पूरा जाए यहाँ बढ़ा देवे बढ़ा सारापर यहाँ एंडिंग पर्यटन ऑटोमेटिक पड़े आसो स्टार्टिंग की पड़े आसो स्टार्टिंग आसापर ये प्लस आइकन क्लिक करेंगे जो नहीं जो आप जो फोटो नहीं तो आपने जगन्नाथ जो फोटो था नहीं ये जो फोटो था मुझे गली नहीं सारापर जो अच्छी आपंकर जो मुवमेंट सहित क्लिक करें आपके जूम आउट करना ओके। जूम आउट कर सारापर कौन करना ये प्लस आइकन क्लिक करेंगे प्लस आइकन क्लिक कलापर जो सामने अच्छे सामने जो बक्सटी अच्छे तो ये बक्सटी आप नहीं जाए से बक्सटी कौन करना जो 3टी जो लाइन अच्छे टी आपने प्रथम जूम करने एम सामने कणर एम जो अच्छी डट टी आपने टाणीदे एमती जूम हो जूम हो सारापर आप अनुसार अच्छी फोटो से अनुसार हो सारापर जो देखिए तो जो राइट साइड जो अच्छी 3टी जो अच्छे जो बिंदु राइट साइड जो 3टी बिंदु अच्छे से मिडिल टाक आप बढ़ा देवे जमीक आम फोटो ठार जमी बड़ नहेब ठीक अच्छे एमती छोट छोट नहीं सारापर दुईटी आपने सिलेक्ट करना जमी जो फोटो नहीं दुईटी आपने सिलेक्ट करना ये जो ऑप्शन अच्छे जो प्रथम जो अच्छे सेकेंड जो लेयर अच्छे आपने क्लिक करना ओके। तो फोटोटी एमती किसी पलि आसो क्लिक करेंगे क्लिक कलापर ये सारा अच्छे आपने बॉर्डर एंड शैडो अच्छे क्लिक करेंगे और सारा जो अच्छे ओपन जो सेकेंड ऑप्शन क्लिक कर शैडोटी को ऑन करना ओके। तापर आपंकर प्रथम जो अच्छे आपंकर जो आर्ट बॉर्डर अच्छे क्लिक कर आउट साइड जो अच्छे यहाँ ब्लैक कलर करना आराम से ठीक अच्छे एक तो होगा तापर आ किसी करार ना तापर आपने कौन करना से जो फोटो थी तापर कौन करना टेक्स्ट को ऐड करेंगे प्लस आइकन क्लिक करेंगे मो अनिद्र जो आखि जो थी तो से लिखी ने टेक्स्ट को क्लिक कर लिखी ने प्रथम सॉरी मुझे ओडिया करनी आपको कहूँ ओके। तो देखो तो सामने लिरिक्स मुझे लिखी नहीं लिखि सारापर ऊपर जो देखा जो ग्रे कलर अच्छे क्लिक कर सॉरी जो जो अच्छी आप रोबोटा कलर अच्छे आपने तुमराज कौन जो फंट नहीं नहीं ऊपर जो ठीक अच्छे क्लिक करने और सामने जो अच्छे आप मिडिल आने सेंटर को एमती किसी बनदेवे ठीक जो ऑप्शन अच्छे क्लिक कर आपंकर टेक्स्ट पड़े आसे बैक हो बैक हिसाब से मुवमेंट सब क्लिक कर तौक एमती किसी नहीं आसवे नहीं सारापर मुवमेंट 3 नंबर क्लिक कर
ଜୁମ୍ କରିନେବେ ଓକେ। ଜୁମ୍ କରିସାରିଲା ଟିକେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏମିତି କିଛି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିନେବେ ଓକେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କଲର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ করে କେମିତି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେନେ କଲର୍ ଫିଲ୍ ଯିବେ ଏ ଯେଉଁ ସେନେ ଡୁଆଲ୍ କଲର୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମାନେ ଯେଉଁ କଳାଟି ଅଛି ଟିକେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଅଧାକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଓକେ। ଏଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଟିକେ ଆପଣ ଏଠି ଉପରକୁ ନେଇଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ରଖିଛି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରଖିପାରିବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ এই ଯେଉଁ ସେନେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟି ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି ମୁଁ ୟେଲୋ କଲର୍ଟି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟି ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି ମୁଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟି ଏଇ କଲର୍ଟି ନେଇଯାଇଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର୍ଟି ଲଗାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି କହନ୍ତି ଆମରଙ୍କର ଏମୋଜି ଗୋଟେ ଲଗାଇଥିଲି ତ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେନେ ଟେକ୍ସକୁ ଯାଇ ତ ସେନେ ଯେଉଁ ଏମୋଜି ଲଗାଇଥିଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଇ ଏମୋଜିଟି ଲଗାଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଟିକେ ଲଗାଇଥିଲି ତାପରେ ଏମିତି ତ ଏମିତି କିଛି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗାଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖି ଯେଉଁ ଥିଲା ତ ଏମିତି କିଛି ଲୋଗୋ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଏଡ଼ିଟ୍ ଟେକ୍ସକୁ ଯାଇ ତ ଏଠି ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ତଳକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମୋଜିଟି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଠିକ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କଲର୍ ଅଛି ତାକୁ ତା ବାମ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟର କ୍ଲିକ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏମିତି କିଛି ଉପରେ ଏମିତି କଣରେ ଲଗାଇଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ତଳକୁ ଏମିତି କିଛି ନେଇ ଆସି ଏଇପରି କୋଣରେ ଲଗାଇଦେବେ ଓକେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ଥିଲା ତ ଟେକ୍ସଟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଓକେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ କାମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ତ ଯେଉଁ ଅଛି ସାମନେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି ବଢ଼ାଇ ଦେବେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କିଛି ତ ମୁଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଓକେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ କିଛି କରିବେ ତାକୁ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଇଫେକ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଥିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯିବେ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଚାରି ଛୋଟି ଦେଖାହେବ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ଦେଇଦେଇ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଇଫେକ୍ଟ ଯିବେ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି କପି ଇଫେକ୍ଟ କରିନେବେ ଓକେ। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟ ଥିଲା ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଇଫେକ୍ଟଟି ପକାଇଦେବେ ଓକେ। ତ ଦେଖିବା ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ହେଇ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ କରିନେବେ। ତ କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ବି କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟା ଫଟୋଟି ଥିଲା ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ତାକୁ ଆପଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି ଏଠି ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଏମିତି କିଛି ହେଇଯିବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ମୁଭମେଣ୍ଟର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ଟି କରିନେବେ ଏବଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ କରିନେବେ ଓକେ। ସେଣ୍ଟରରେ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ଟି କରିନେବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପ୍ଲସ୍ଟା କରି ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ତଳକୁ ଏମିତି କିଛି ଲୁଚାଇ ଦେବେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୁଚାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲସ୍ ରହିଗଲା ମଝିରେ ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି କ୍ରପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଉଠାଇ ଦେଇକି ଏମିତି ବଢ଼ାଇ ଦେବେ ଓକେ। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଟେସନ୍ ଅପସନ୍ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଦେବେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଦେବେ ଓକେ। ମିଡ଼ିଲ୍ଟାକୁ 0 ରଖିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଏଠି କଣେଇ ନେବେ ଯେମିତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନେଇଥିଲି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏଠି ଯାଇ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ବଢ଼େଇ ଦେବେ ଓକେ। କ୍ରପ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି କିଛି ଲଗାଇଦେବେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଦେଖିବା ତ ଏମିତି କିଛି ଆସିବ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳାଇବ ଓକେ। ତ ପ୍ରଥମ ଲିରିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଲିରିକ୍ସ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ଏଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି କପି ଲେୟାର କରିନେବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ କପି ଲେୟାର କରିନେବେ ସେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଯାଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ରୁ ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଲିରିକ୍ସ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲିରିକ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିନେବେ ଏଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମର ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ ଓକେ। ଆଉ କିଛି କରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଡ଼ିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯିବେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଖାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଣ୍ଡ ମାର୍କ ଅଛି ଯେଉଁ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଫଟୋ ଏମିତି କିଛି ପଳେଇ ଆସିବ ଫଟୋଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କଲର୍କୁ ଯିବେ କଲର୍ ଫିଲ୍ ଯାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ ବାତିର ଅପସନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ଫଟୋ ଆପଣ ଏଠି ନେଇଯିବେ ଓକେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋଟି ନେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣ ସାମ୍ନା ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଫଟୋ ଦେଖିବା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତାପରେ ଲିରିକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଯିବେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଡ଼ିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଯିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲିରିକ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିନେବେ ଓକେ। ସେକେଣ୍ଡ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବା ତ ଏମିତି କିଛି ତୁମ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲିରିକ୍ସ ଥିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ।
तापर जो आप अनुसार टे बड़ कर सॉरी छोट कर दूसरी आप जो तापर जो रहा सब गुड़ी आप कॉपी पेस्ट करने ओके कॉपी पेस्ट कर सारा फोटो गुड़िक आप जो टेक्स्ट गुड़िक सब गुड़ाक एडिट कर सारा जो सेटिंग द राइट साइड जो अच्छी ताको क्लिक करने क्लिक कर सारा एक्सपोर्ट करने आपन क्वालिटी देखने आई होप कि स्टेटस टी भल लगी तो भल लगे निश्चय लाइक करूँ और चैनल नुआ सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन क्लिक कर अनुष्ठान कर दिंतु जो सेना यूट्यूब अपलोड करी नुआ नुआ स्टैंडिंग स्टार्ट तो आपको प्रथम जाए पहुँचे निजे फोन तो नेक्स्ट देखा बाय बाय एंड टेक केयर।